saja kaham tinio konpui parao keha chung rojo thopabe রেলি খেয়ে তারপর মিটিং সভা এখানে আছেন উপস্থিত আছেন আমাদের ক্যাবিনেট মিনিস্টার শান্তনাদি এরপরে আমাদের এখানে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ আছে সবাইকে আমার আন্তরিক এবং ধন্যবাদ জানাই যতন খাপসামুয়া পাইও রায় সামঞ্চিন শুরুয়াত থেকে আমাকে বলা হয়েছে একটু কম কথা করার জন্য সময়টা কম আমি কয়েকটা কথা বলেই শেষ করে দিই একটা জিনিস जों बर' मा फाइमनि कारण बिसकां 26 तारिखआव भोट 26 तारिखआव भोट होनाय बुक्ति मार्काव जों भोट सुवानाय नांनाय ताइफो साहा पद्म मार्काव भोट रेनाय नांनाय तिप्रामथा 3 बছর ধরিয়া লাগাতর তিপ্রামথানি স্ট্যান্ড जों दिल्चीनि डिमांड पॉइंट नतुये जों आंदोलन खेपाय जे तिप्रासारावनो मुक्ति रेनेमा तिप्रासारावनि राइट अधिकारनो रियाने पांडा चीनी महाराष्ट्रनि नेतृत्व जों ना बीजेपी ना कांग्रेस ना सीपीएम ना आईपीएफटी केउ बाय के पालुंगी आयनो फाइट खेबा तबे मार्च 2 तारीख 2024 के दिल्ली गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट एवं तिप्रामथा तीनों त्रिपार्टाइट एग्रीमेंट खेला एग्रीमेंट के पाप मानो तुये निनी लैंड राइट्स पॉलिटिकल ऑटोनॉमी सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल लैंग्वेज विभिन्न इशू न तुये एग्रीमेंट खेला समझौता लेहा अंडरस्टैंडिंग खेला जे तिप्रासारावनि समस्यानो जों समाधान खेराय ये भारत सरकार जोंनो काउरी मनि मतेओ जों बीजेपी बाय एलायंस पार्टनर हा बंधुत्व खेला आबुनि बाय तिनिओके जों बीजेपी नि पद्म मार्काओ चीनी कैंडिडेट जे महारानी कीर्ति सिंह देवी देबरमानो कैंडिडेट हिसाबियो जत चौ गणप्लाई खेये तुइसानै पान्दाओ तिनिओ चौ जागा जागाओ थाङे प्रचार खेलायदों नरा अनेक जननि ब्रो निखाव दावरुंखा जे क्वेश्चन फाइखना तिप्रामथा बीजेपी बाय पाइहा तिप्रामथा बीजेपी नि थियो रांलाये तिप्रामथानो फाइहा अनेक किसु तिप्रामथा नि जारा वारियर्स नरावनि खाफाओ बदिमा चौमुमा फाइमायो तबे आं क्लियर नसाओ जे तिप्रामथानि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी चीनी स्टैंड चीनी स्टैंड तो चौ जागानि लरियाखौ चीनी डिमांड पॉइंट स्काम्फो जे सामो तावफो सातंखौ एवं द्रफ सातो जतन बिस्कानो सातो खावैबो साया जतन बिस्कानो मुकाबिला सातो जे चीनी डिमांड पॉइंट तिनिफो चौ थिर नतैखौ एवं चीनी डिमांड पॉइंट जतक्षण सक्सेस हान जराओ चौ चीनी आंदोलन फनो खेथानाय तबे बीजेपी सरकार भारत सरकार त्रिपुरा सरकार ओबो माने बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी ओमनि कारणो ब्राह्मण समझौता ओमनि कारणो तिनिओ चौ चीनी डिमांड नो फुलफिल खेनाय पान्दाओ चौ ब्राह्मण काउ खालायहा आबोनि मतेओ चौ पाल के सामुंता मा बायदो बोहातावनि सिचुएशन केनराव जतो सिओ जे सीपीएम नि कहानी सीपीएम नि जे हिस्ट्री सीपीएम नि जे रोल शासन कालक मा खेना एवं सीपीएम जे कुनो खेता तो कांग्रेस जे खेतो अब हिस्ट्री नां साया काउक्लाव मावनाय शर्ट खांनानो जानाय जे
তিপ্রামথা 3 বছর ধরিয়া যে ফাইট খেমো আন্দোলন খেমো চিনি দিমান্ন কেহাফ এগ্রি খেয়া বা এগ্রি খেফ বইফ না সিপিএম আবনো ফুলফিল খেমাই নাই না কংগ্রেস খেমাই নাই কংগ্রেস ফো খেমাইয়া সিপিএম ফো খেমাইয়া মামি খেব্রা স্টেট ফো সরকারিয়া সেন্ট্রাল ফো ব্রা সরকারিয়া কো আমি সেন্ট্রাল ফো সরকার নাকি স্পঞ্জি বিজেপি স্টেট বিজেপি কে চুমব্রা বাই নিশ্চয় সমঝোতা মাওনাই এবং চিনি ডিমান্ড ফব্রানো ফুলফিল খেমাই নাই আমার বাই ব্রা বাই চৌ সমঝোতা আংলাইছে আমি আং বেশি কাউ সান্নাया তিনিও চং বড় যে একত্রিত ভাবে চং থাংহাবনি মাধ্যমেও চং যে লড়াই খেমো চং যত একত্রিত ভাবে উচি বুট রিলেনাই 26 তারিখ এবং পদ্মমার্কাও খেময়ে চং সেনে নানাই যে বড় কিছু অপোজিশন রাও যারা সিপিএম খেনাই কংগ্রেস খেনাই ব্রাউনি যে পলিটিক্যাল নি ভাষা মানে পলিটিক্যাল নি যে ভাষা के मात्र কেন হামিয়া সানবা ত্রে কেন বিভিন্ন ভাবে কাউসায়ে বংন ডাউন খেরমা আবো তো সানাই সিপিএম ফ সানাই যে বিজেপি আইপিএফটি তিপ্রামথা মংসা খেমাইয়া হইনাই বা তিপ্রামথানি দাবি মহাপক্রই তিপ্রামথারাও রাংলায়ে বিজেপি নো বুটিহা যে কোনো একটা কাউ ফাইনাই আর বাগে আবদের অনো তাকনাদি আমরা অনো বড় বাচাই ন সাকিনাও এবং চৌলর এখো চিনি জায়গা তো চৌ চিনি জায়গা ন তংনাই চিনি দিমান ফক থাংতো চিনি দিমান ফক তাও ফ তংখো বিস্কাং ফ তংনাই যতক্ষণ চিনি দিমান ফুলফিল ইয়াহা চৌ তিপ্রামথা চিনি জাগাও ন তংনাই চৌ কেহা বাই ফ এলাইন চৌমি ইয়ে আময়ে মহাতা ওয়ানা নাইক্রই তাকরো নিশ্চিন্ত ভাবে ওয়ান আমাক্রইকে সামুং তাংদি তিপ্রামথা নি দিমান একদিন না একদিন সাকসেস হনাই এবং চৌ কেহার বিরুদ্ধে ত্রিপুরাও বহুত সম্প্রদায় তো কেউ নি বিরুদ্ধে জান জানি অধিকার তো যে কোনো কমিউনিটি নি যে কোনো সম্প্রদায় নি জান জানি রাইটস তো অধিকার তো আবো যত ডিমান্ড খেমাই জান জানি ভাষা নি অধিকার তো কালচার ল্যাঙ্গুয়েজ নি অধিকার তো এই আবো অধিকার চৌফ মাইনাই না মামকে চৌরনি হাম নিম সারাও আর ময়ে নরাও সিডি যে চিনি নাহিমো আবো চৌ সাকসেস কেনাই যদি সে আং তিনিওর বাঁচানো সাও যদি সে চিনি এগ্রিমেন্ট মহাপক্ষে ইয়াংখে চৌ কেহা বেপে তো গিয়া চৌ সাং নহি পিনাই উচিত আবো কিন্তু চৌ ঠিক তো আর ময়ে আং বেশি কাউ সান্নাया 26 তারিখও নরাও যত চিনি कैंडिडेट नो बूट प्लाई बांग के प्लाई खेने बये मिस्क्री के बूट रिलेडी ओद्धो मार्काव नो बूट रिये चौ प्लाई खेनाय चौ जे प्लाई खेई मो ब्रो दिल्लीओ चिन बये काउ सानाय आबो चौ एसुर खेनाय आमी त्रे काउ साया जतनो हामबाय खाकसाहा आसुनो पायरा।